Dihikayahkan daripada Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, yang mana para nabi-nabi yang para rasul nyonali beliaunya geterima wahyu dalam mimpi dan yang geterima wahyu secara pendengaran. Yang geterima wahyu melalui mimpi, yang geterima wahyu secara gedingo. Nyo para nabi. Jadi menyo nabi berikan wahyu oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan kepada diri sendiri dan hana giyu syiarkan kepada umat yang adalah nabi. Dan nakuhle nabinyo daripada ambiya nagekalon dalam lumpa gotnyan bakwate malam suatu perkataan daripada Allah Ta'ala, Iza asbahta, apabila antik gata wate bengoh dihadapkan li sesuatu fakulhu, maka pajuh atranyan. Begitu bengoh apabila truk sesuatu yang gata kalut nyan atranyan gata pajuh. Yang pertama. Yang kedua gata som, iktamhu gata som. Yang kelih gata terima. Yang keput bek gata puputuh asa, dan yang kelima gata peluang daripada sesuatunya. Kakuh manakala falamma asbaha awwala syai'in istaqbalahu jabalun aswadun azimun. Bakwate bengoh oleh beliau nutubit nejak dehlah sabuh bukit yang sangat hitam, yang sangat rayu. Megedang tu dan hirian beliau tingat ni Allah Ta'ala ni perintahkan kepada lun ni yu pajuh atranyan. Apabila ada sesuatu bawate bengah, maka pajuhlah li gata yu pajuh. Kemudian gepikir tu dalam diri dra ke nekun Allah Ta'ala, inna rabbi la ya'muruni bima la yatiqu. Allah Ta'ala mungkin geperintahkan kepada lun atra yang han sanggup ulun pubut. Tentu saja yang geperintahkannya pasti sanggup ulun pubut. Maka gejaklah gecita-cita genek pajuh bukitnya. Wa masya ilaihi liya'kula, dan gejak genek pajuh. Maka manakala to laju-laju wate gejak, makin to gejak makin je ku ubud bukitnya, makin to bukitnya makin ubud, makin to bukitnya makin ubud. Falamma intaha ilahi wajadahu lukmatan ahla minal asli. Maka begitu truk bak bukit buno, gedapatilah bukitnya sangat kecil, ubi segenggam makanan gepajuh lebih manis daripada madu, yang rasa bukitnya lebih mameh daripada madu. Maka puja oleh Nabi Allah Ta'ala dengan ucapkan Alhamdulillah. Kemudian oleh beliau nejaklam fastaqbalahu, nerumpa oleh beliau sabah guci daripadamu. Tingat ni apabila long rumpa atra yang kedua geyusom, iktamanhu geyusom. Apabila merumpak yang kedua geyusom, gerumpak gucimu, maka oleh beliau gusom. Lega gusom man lega dehlam. Tingat nyo dilun kalih lun puput atra yang geperintahkan oleh Allah Ta'ala guci muhnyan kalih gesom. Kemudian gelanjutkan perjalanan lom merumpak bak kali yang geleh, akbilhu giyu terima ngatayan. Bak gejak rupaji merumpak sabah cicim yang tingah itilit lekliang. Akbilhu giyu terima. Maka nesomlah cicimnya. Ya dudroi bak Nabiullah, ya Nabiullah, lunyo tengah dilit-lit lekliang kena ipajuh lun. Maka gecok cicimnya gesom oleh Nabiullah. Kemudian nasihat nesom
truk lah keluang, dikun le keluang. Ya Nabiullah, cicimnya adalah makanan lun trip ka di lun tilit-tilit ji hana merumpak-rumpak sehingga katruk basahnyo ka dron som. Maka Nabi ya Nabiullah makanan lun. Tingat ne dalam lumpa apabila na yang truk yang keput hang gebi puputuh asa geyujuk. Maka nekohlah min fakhdhi nafsihi, nekohlah iaitu asa daripada asofa, kemudian nejuk kepada kleungnya, sehingga kleungnya dipa dengan senang hati hanali putus asa di kleungnya. Yang kelima, apabila menghadap sesuatu gata peluang. Apabila na sesuatu nyo gata peluang, rupanya ban nejak deh nekalan sabah bangkit tingat negeyu peluang oleh Allah Ta'ala di dalam lempa. Maka ne peluanglah daripada bangkit tersebut. Falamma amsa qala ya Rabbi, maka singgah urol nekun oleh beliau, wahai Tuhanku. Di ulun tuannya kalau lun pubut pu yang drone perintahkan, wahai Tuhanku. Maka nyatakanlah perkara tersebut ni baklun, wahai Tuhanku. Maka ke malam selanjutnya pulumah dalam lumpa beliau perkara yang pertama. Perkara yang pertama adalah bengih. Ya, ni ceritakan bengih. Bengihnya iji phone laksana lagi gunung. Tak kala lah buat bengihnya cukup berat bengih tu. Lagi gunung seolah-olah tertimpa di atas kitanya. Apabila tatim li kitanya bersabar, maka bengihnya lebih manis daripada madu. Sebab bengihnya daripada syaitan. Maka jih li kitanya wate bengih guyu mudhu' ataupun takun a'udzubillahi minasyaitonir rajim, supaya gadah bengih yang na bak getanyo. Han gadah siga takun lega nyan insyaallah akan gadah bengih yang na bak getanyo. Munyo taputun bengihnya nyan pada akhirnya iji akan mameh melebihi daripada madu. Pakan menan karena tak kala bengih umpamaji bengih ngan perumah tu. Karuh tataliak perumah tu. Nyan taliak perumahnya adalah digoda oleh syaitan bertataliak. Tabak tanya tengah bengih daripada syaitan. Ban kata taliak terasa telah cukup berat. Berat tak telah tu. Karenanya adalah bunuh dalam keadaan bengih. Tetapi menyahana tataliak tak petun bengih yan. Coba tak bayangkan kemanisan itu akan terumpak oleh getanyo. Yang kedua, amal kebaikan. Jadi yang kedua, amal kebaikan. Walaupun kedih tasom, tetap akan amalan kebaikan. Sebab li Nabiullah bunuh, wate merumpak kali yang kedua, nyo geyusom. Lega kagusom tetap yang kenyan amalan kebaikan. Amalan kebaikan kita nyo hana payah tak pegah-pegah bagop. Menyo tak pegah-pegah bagop amalan kebaikan, maka amalan kita nyo pupuknya akan gadah. Sia-sia. Hana merumpak fahala di sisi Allah Ta'ala. Namun amalan kebaikannya akan geroi. Lemah geroi. Takalan satu-satu yang buat gad kita nyo pupuk Na tak bangun masjid lagi kita nyo Na tak pernah majlis taklim akan geroi. Na tak semua buat geroi. Jadi hana payah tak pegah-pegah bagop menyo yang berbentuk amalan kebaikan akan gepelahi walaupun kedih tasom. Walaupun kedih kita nyo akan mati, akan meninggal kita nyo, tetap kebaikan kita nyo akan dikenang. So pegat masjidnya Abu Pulan. Jadi segala kebaikan kita nyo akan dikenang. So pegat balai Pulan, Tungku Pulan. So pegat melasah Pulan, Tungku Pulan. Jadi segala sesuatu amalan kebaikan kita nyo akan bak kita nyo.
walaupun getanyo ka meninggal. Yang kelih amanah. Cicim buno yang gelumpa oleh Nabiullah nyan merupakan amanah. Wate ititipkan amanah bak getanyo guyu terimong maka hang gebi khianati. Hang gebi som kata som kata cok ada gop hang gebi nyan amanah titipan gop. Ataupun kata tukang atra yang lain gop ke bah bak getanyo hang gebi nyan amanah gop. Yang keput truk cicim meno, truk kleung. Truk kleung ia alake bak Nabiullah nyan makanan jih. Menyahina dijelaskan yang keput adalah manusia apabila dimulake bak getanyo satu-satu hajat maka geyu tunaikan hajat jih walaupun getanyo berhajat kepada tanyan geyubi. Tiada orang ilake sangat pembutuhkan ji. Nyan geyujuk membacut walaupun kedih getanyo sangat perle atranyan. Yang kelimang gepeluang oleh Nabiullah. Iaitu upat. Geyu peluang le getanyo daripada upat. Hang gebi upat kepada manusia yang lain. Lebih-lebih lom gure tu. Nyan hang gebi upat. Karena punya upatnya bantau upat kata pegah ke gop atra yang hana. Dari kitanya phone tak pegah ke gop atra yang hana. Kemudian dingo lom le gop. Igop nyan dipegah lom bak gop. Di gop nyan dipegah lom kepada orang yang lain lom. Sehingga akan masyhur nyan dosa daripada phone. Daripada getanya phone yang pegah. Kamu meninggal getanya tetap dosa mengalir kepada getanya orang yang upat. Nyan gekun dosa jariah. Dosa yang mengalir ngan wap legitanyo tak upat gop. Maka puji lah legitanyo upat karena bahaya tak upat.